হব একদিন ভাইরাল। সেদিন সবাই কমেন্ট বক্সে এসে বলবে, ও ভাই বিগ ফ্যান। চিনবো না সেদিন তোমাদের, যারা আজকে এই দুঃসময়ে পাশে নেই আমার। করো না লাইক, দেও না কমেন্ট, হবে কিছু কবে লিঙ্ক। হতেও তো পারে তোমার এই ভালোবাসা আমাকে তোমার কাছে টেনে নিয়ে যাবে। তোমরা আমার সাপোর্ট করবা না আগে কইবা না, তাইলে আর আমি এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই না। তোমাদের একটু সাপোর্টের আশায় আমি আজও অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানাই। हेलो भाई, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना भाई। मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा भाई, बहुत दिन से वीडियो डाल रहा हूँ भाई, एक भी सब्सक्राइबर नहीं पड़ रहा है भाई, प्लीज कर दो। मैं क्यों करूँ तेरा चैनल सब्सक्राइब? खुद मेहनत करके आगे जाना। भाई मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, पर भाई मेरा कोई वीडियो ही नहीं देख रहा है कोई। मेहनत करते रहेंगे मेरे दोस्त, चाहे व्यूज आए या ना आए, वीडियो डेली अपलोड होती रहेंगी। एक दिन हमारा टाइम भी जरूर आए।